Tayo maintenance tayo nga kanayon nga kasto nga noodles. Ayan. Bingay-bingay kami kakabsat. Paparehas kami. Awan lamangan. Ano ni lolot-lolot. Ada gulay na, ada fishball na, ada dumpling na, ada karni na, tapos noodles yan. Pinapalambot ko pa guys kasi mga lolo't lola, pati gulay dapat malambot para sa kanila guys. Yan talaga guys. Enjoy your lunch. Ito yung lunch namin araw-araw guys. Yan. Unless na nakakain kami sa labas. Ganun din, noodles din. Minsang kanin. Yan. Happy Tuesday. God bless and ingat-ingat po.